रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज भी मेरा टॉपिक है क्लास 10th के लिए। कल मैंने आपको पढ़ाया है नज़म जुगनू, उसके कल मैंने 9 शेर आपको पढ़ाए हैं। आज मैं आपको उसे आगे पढ़ाऊंगी। नज़म का उन्वान है जुगनू और ये अल्लामा इकबाल ने उसी का लिखा हुआ है। आज 10वां शेर है इसका। 10वां शेर है, नज़ारे शफ़क़ की खूबी ज़वाल में थी, चमक के इस परी को थोड़ी सी ज़िंदगी दी। मैं साथ साथ उसकी तशरीह भी आपको पढ़ाऊँगी। इस शेर की तशरीह है, अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि शफ़क़ की हुस्न सूरज गुरूब होने में ही मुज़म्मिल है। यानी शफ़क़ की जो खूबसूरती है, शफ़क़ मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है कि शफ़क़ किसको कहते हैं। जब सूरज गुरूब हो जाता है तो उस वक़्त जो सुर्खी आसमान पे छाई होती है उसको शफ़क़ कहते हैं। उस शफ़क़ की जो ये खूबसूरती है, ये सूरज गुरूब होने पर ही उसका दारोमदार है। क्योंकि शफ़क़ उसी को कहते हैं जब गुरूब डूब जाता, जब ये सूरज डूब जाता है उसको हम शफ़क़ कहते हैं। ये उसकी खूबसूरती किस पर मुनहसर है? सूरज गुरूब होने पर। इसी तरह जुगनू रोशनी ही के सबब परी की मानद खूबसूरत है। यानी जुगनू क्यों मशहूर है, ये क्यों खूबसूरत माना जाता है? क्योंकि उसमें जो ये रोशनी है उसी के सबब, उसी की वजह से उसको परी के साथ तशबीह दी गई है। ये 10वां शेर। अब 11वां उसके बाद शेर जो है, रंगीन क्या शहर को बान की दुल्हन की सूरत, पहना के लाल जोड़ा शबनम की आरसी दी। रंगीन क्या शहर, शहर सुबह को कहते हैं। बान की दुल्हन मानी है बोली बाली दुल्हन, नई नवेली दुल्हन। रंगीन क्या शहर को बान की दुल्हन की सूरत, पहना के लाल जोड़ा शबनम की आरसी दी। फरमाते हैं कि सुबह इस कदर रंगीन और ताज़ा होती है, इस कदर खूबसूरत और ताज़ा होती है, जैसे किसके साथ सुबह को किसके साथ तशबीह दी है? एक नई नवेली दुल्हन के साथ। जैसे एक नई नवेली दुल्हन हो जिसने लाल जोड़ा पहना हो और उस पर शबनम के जेवर सजाए हों। यानी जिस तरह हम दुल्हन को सजाते हैं उसको हम लाल जोड़ा किसको कहते हैं? जो दुल्हन उस वक़्त पहनती है जब वो दुल्हन बन जाती है, तो उस कपड़े को जोड़ा कहते हैं। तो उस कपड़े के ऊपर क्या हम उसको किससे हम सजाते हैं? उस पर हम ज़ेवर उसको लगाते हैं। तो यहाँ शायर ने कहा है कि शबनम के ज़ेवर, क्योंकि सुबह के वक़्त सब्ज़ार पर और फूलों पर शबनम के कतरे जो बहुत ही खूबसूरत अंदाज में ऐसे लगते हैं जैसे कि उन्होंने ज़ेवर पहने हैं। अब उससे आगे, साया दिया शजर साया दिया शजर को, परवाज़ दी हवा को, पानी को दी रवानी, मौजों को बेकली दी। फरमाते हैं खुदा ने दरख्त को छाँव करने के लिए या साया देने की खूबी दी है। अल्लाह ताला ने, खुदा ने दरख्त को छाँव करने की खूबी दी है और हवा को सिफत बख्शी है कि इसमें परवाज की सलाहियत है। परवाज किसको कहते हैं? परवाज उड़ने को कहते हैं। हवा को ये सिफत बख्शी है कि हम उसमें परवाज कर सकते हैं। तो पानी की खुसूसियत क्या है? पानी में ये खासियत पैदा की कि वो रवा दवा रहता है, वो कभी नहीं रुकता है और उसमें पैदा होने वाली मौजें जो हैं वो बेचैन रहती हैं। क्यों बेचैन रहती है? बेचैन किसको कहा है शायर ने? यानी वो हमेशा हरकत में रहती हैं, ये कभी ख़त्म होने वाली नहीं है। अब उससे आगे शायर, ये इम्तियाज़ लेकिन एक बात है हमारी, जुगनू का दिन वही है जो रात है हमारी। फरमाते हैं इस ज़ाहिरी इख्तिलाफ, यानी इम्तियाज़ इख्तिलाफ को कहते हैं। इस ज़ाहिरी इख्तिलाफ में इत्तेहाद का उन्सुर मौजूद है। यानी अगर यहाँ इस कायनात में एक चीज़ दूसरे चीज़ के साथ मिलता नहीं है, लेकिन हर एक चीज़ में अपनी अपनी सिफत है। फिर ये इख्तिलाफ जो उनका है ये इत्तेहाद पर उसका उन्सुर है। जैसे जो हमारे लिए रात है वो जुगनू के लिए दिन है, जो हमारे लिए रात है
ہم رات کو گھر اندر بیٹھتے ہیں لیکن وہ جگنو کے لیے دن ہے، کیونکہ جگنو رات کو ہی چمکتا ہے۔ یہ اس شعر کا اس کی تشریح۔ اب سے آگے، حسن ازل کی پیدا ہر چیز میں جھلک ہے، انسان میں وہ سخن ہے، گنچے میں وہ چٹک ہے۔ حسن ازل کی پیدا ہر چیز میں جھلک ہے، انسان میں وہ سخن بات کو کہتے ہیں۔ فرماتے ہیں دنیا کے ہر چیز میں خدا کے حسن کی جھلک موجود ہے۔ کیسے؟ جیسے انسان میں بولنے کی صلاحیت ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو بولنے کی صلاحیت دی ہے، زبان صرف ایک انسان کو دی ہے، باقی جو ان کے مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ کے مخلوق جو ہیں ان میں بولنے کی صلاحیت نہیں ہے اتنی، انسان میں بولنے کی صلاحیت دی ہے۔ اور کلی میں کھلنے کا وصف موجود ہے، یعنی کلی کھل جاتی ہے، وہی اس کی زبان ہے۔ کوئی بھی چیز بیکار نہیں ہے اس دنیا میں، کیونکہ ہر چیز میں اس کے بنانے والے یعنی خدائے بزرگ برتر کی جھلک موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات میں جو بھی چیز بنایا ہے ہر ایک میں اپنی جھلک دکھائی ہے، ہر ایک میں ان کی جھلک موجود ہے۔ اب اس سے آگے، یہ چاند آسماں کا شاعر کا دل ہے گویا، وہ چاندنی ہے جو خوشیاں درد کی کسک ہے۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے چاند کا موازنہ انسان کے دل سے کرتے ہیں، انہوں نے چاند کا موازنہ انسان کے دل سے کیا ہے کہ چاند میں جس طرح چاندنی ہے، چاند کو کہتے ہیں، اس میں جو روشنی ہے اس کو چاندنی کہتے ہیں، چاند میں جس طرح چاندنی ہے اسی طرح دل میں درد کی کسک موجود ہے، کسک ہلکا سا درد کو کہتے ہیں۔ اب اس سے آگے، انداز گفتگو دھوکے دیے ہیں ورنہ، انداز گفتگو نے دھوکے دیے ہیں ورنہ، نغمہ ہے بوئے بلبل، بو پھول کی چمک ہے۔ فرماتے ہیں پھول اور بلبل کی وصف ایک دوسرے سے مختلف نہیں ہے، بلکہ ان میں ایک جیسی صلاحیت اور کشش موجود ہے۔ اگرچہ پھول اور بلبل کا انداز گفتگو الگ ہے، جس سے انسان انہیں ایک دوسرے سے مختلف سمجھتا ہے، لیکن اصل میں پھول کی خوشبو جو ہے وہ اس کا چہکنا ہے، اور بلبل کا گانا جو ہے اس کی خوشبو کے برابر ہے۔ جس طرح پھول کی خوشبو سے ہمارا دل خوش ہو جاتا ہے، اسی طرح بلبل کے گانے سے بھی ہم خوش ہو جاتے ہیں۔ دونوں ایک جیسی خوشیاں دیتے ہیں ہمیں، یعنی ان کی خوبیاں الگ الگ نہیں ہیں۔ اب اس سے آگے، کثرت میں ہو گیا ہے وحدت کا راز مخفی، جگنوں میں جو چمک ہے وہ پھول میں مہک ہے۔ فرماتے ہیں کہ دنیا کے رنگینوں پر غور کریں تو ہر چیز میں کثرت میں وحدت کا راز پوشیدہ ہے۔ کثرت بہتات کو کہتے ہیں، وحدت یکسانیت کو کہتے ہیں۔ جگنوں کی پوشیدہ معنی ہے چھپا ہوا، جگنوں کی چمک اور پھول کے مہک اصل میں ایک ہی چیز ہے۔ اب آخری شعر ہے اس کا، یہ اختلاف پھر کیوں ہنگاموں کا محل ہو، ہر شے میں جب کی پنہاں خاموشی ازل ہے۔ فرماتے ہیں اگر دنیا کی ہر چیز سے خدا کی جھلک نمایاں ہے تو پھر کیوں جھوٹے اختلافات جھگڑوں کا سبب بنتا ہے۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ بنی نوع انسان کو اتحادی، یکجہتی اور امن کا پیغام دیتے ہیں۔ یہ اصلی ہے اس نظم کا موضوع۔ باقی وسلم۔